L'exposition qui est en ce moment à la Villa Medici, c'est l'exposition de Toilet Paper et de Martin Parr, avec un nom très compliqué, Villa Paper, Toilette, Médicis, Martin Toilette ou quelque chose comme ça. En tous les cas, c'est très mélangé. Ça dure tout l'été et s'il fallait décrire l'exposition en simplement 3 mots, elle est pop, elle est glam, glamour et elle est décalée. Villa Toilet, Martin, Medici, Paper Parr riassume un po' il concetto della mostra, che è appunto questa collaborazione tra due mondi fotografici che in qualche modo si assomigliano. E a un certo punto non si capisce più neanche qual è la fotografia di Toilet Paper, la fotografia di Martin Parr, perché tutte queste immagini in qualche modo esprimono il modo giocoso in cui noi vediamo e riproduciamo la società, l'estetica che ci passa sotto gli occhi. Toilet Paper, c'est Maurizio Cattelan et Pier Paolo Ferrari. Ils avaient, Toilet Paper, invité cet hiver Martin Parr à collaborer pour une édition spéciale du magazine. Et on trouvait que c'était la bonne opportunité de faire une exposition. C'est la première exposition qui réunit Toilet Paper et Martin Parr. Et dans chacun des carrés historiques, il y en a 6 pour l'exposition sur presque 6000 mètres carrés, on a une atmosphère différente. Toilet Paper n'aime pas exposer dans les musées traditionnels et cette invitation à exposer dans un jardin, à jouer de certains décalages, de contrastes entre l'architecture, la nature et la photographie est une idée qui les a tout de suite séduits. Ci ritroviamo un po' in un discorso, diciamo, di mettere insieme due artisti, due mondi artistici, quello nostro e quello di Martin, però sempre in un modo originale, diciamo, non come una mostra classica. Les architectes qui sont boursiers à la Villa Médicis depuis 1 an et à qui j'ai demandé de venir travailler avec nous sur ce projet pour être les scénographes, les directeurs artistiques du projet, c'est le duo Cookies, Alice Grégoire et Clément Périssé, qui ont énormément participé aussi à la conception, à transformer les idées folles de Toilet Paper et de Martin Parr dans une réalisation architecturale pour que ces images qui semblent parfois sortir des fleurs, sortir des allées, puissent venir trouver naturellement leur place dans le jardin. Les artistes, Martin Parr, Maurizio Cattelan, Pier Paolo Ferrari, c'est les vrais enfants terribles de la photographie et de l'art contemporain, connus les uns et les autres pour être des grands provocateurs, mais aussi des grands témoins de leur époque. Cerco di non immaginarmi come un vero e proprio artista, nel senso che con Maurizio stiamo cercando un posto che non possa essere così facilmente etichettato, anzi forse spero anche che non venga considerato arte ma più cultura popolare, nel senso che siamo molto basati sul contemporaneo e attraverso la nostra ricerca visiva cerchiamo di sviscerare le nevrosi della società, appunto, e del mondo che ci circonda. Comme des artistes, ils savent repérer chez nous les faiblesses, les dérapages et comme un gros plan, le mettre en évidence. Ils sont les chroniqueurs d'une époque contemporaine qui n'est pas toujours l'époque la plus glorieuse, mais leur art arrive toujours à transformer la réalité en une forme de poésie, de glamour, de version entre trash, rock'n'roll et pop.
piace un po' questo concetto del radical pop, che da solo racconta già la difficoltà di identificazione che noi cerchiamo di forzare. È fondamentale che Toilet Paper rimanga anche un modo per divertirci e distrarci. È nato così, è nato proprio da un'esigenza di entrambi di uscire dal nostro mondo confident. Non avremmo mai immaginato che potesse arrivare ad essere, diciamo così, popolare. Doveva essere per noi un modo di sfogarci e per divertirci. Ed è in effetti un momento più libero e allegro e divertente, non solo per noi ma per anche il team che ci circonda, che comunque queste immagini nascono da una struttura che è stata un po' costruita intorno di persone molto capaci, perché chiaramente sono fotografie staged, non è una fotografia di reportage come invece quella di Martin, ed è forse anche quella la cosa fantastica, che riescano comunque entrambe a raccontare la società contemporanea.